अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी उम्र 21 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनकी तालीम कम अज़ कम मैट्रिक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 2 अक्टूबर को न्यू ब्रांड मैन पावर ब्यूरो रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा, प्लस डेली 4 घंटे फिक्स ओवर टाइम होगा। इनका कद 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए। उम्र 20 साल से लेकर 38 साल तक होनी चाहिए। तालीम मैट्रिक FA BA होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 2 और 3 अक्टूबर को ज़फ़रान रिक्रूटिंग एजेंसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए फर्नीचर कारपेंटर चाहिए जिनकी सैलरी 1500 प्लस 300, टोटल सैलरी 1800 कतरी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3 अक्टूबर को बादशाह ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पेशावर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए वेयर हाउस वर्कर चाहिए लोडिंग, अनलोडिंग और पैकिंग के लिए, जिनकी सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 1, 2, 3, 4 और 5 अक्टूबर को इस्तकदाम अल अरेबिया इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर चांदनी चौक रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े UAE दुबई के लिए हैं। UAE दुबई के लिए ट्रांसकार्ड कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। सैलरी 1920 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। किचन स्टैवर्ड चाहिए। सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। वेयर वाशर चाहिए। सैलरी 1025 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। हाउस कीपर चाहिए। सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। जनरल असिस्टेंट चाहिए। सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। क्लीनर चाहिए। सैलरी 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए। सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए। सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए। सैलरी 1150 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सैलरी 1400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। और डक्टमैन चाहिए। सैलरी 1400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 2 और 3 अक्टूबर को न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए। सैलरी 1400 सऊदी रियाल होगी। हैवी AC टेक्नीशियन चाहिए। सैलरी 1500 सऊदी रियाल होगी। प्लम्बिंग टेक्नीशियन चाहिए। सैलरी 1400 सऊदी रियाल होगी। पाइप फिटर चाहिए। सैलरी 1500 से लेके 2000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। ELV टेक्नीशियन चाहिए। सैलरी 1600 सऊदी रियाल होगी। और हेल्पर चाहिए। सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 1, 2, 3 और 5 अक्टूबर को कुरैशी मैन पावर ब्यूरो सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए साको डिको बिन लादेन कंपनी के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए। सैलरी 1400 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। स्काफ होल्डर चाहिए। सैलरी 1400 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। बिल्डिंग पेंटर चाहिए। सैलरी 1400 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। टाइल फिक्सर चाहिए। सैलरी 1400 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। ब्लॉक मैसन चाहिए। सैलरी 1400 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। प्लस्तर मैसन चाहिए। सैलरी 1400 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। जिप्सम फिक्सर और पेंटर चाहिए। सैलरी 1400 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। सीलिंग कारपेंटर चाहिए। सैलरी 1400 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और लेबर चाहिए। सैलरी 1250 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को काय ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े रोमानिया यूरोप के लिए हैं। रोमानिया यूरोप के लिए अनस्किल्ड वर्कर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 50 है। इनकी सैलरी 4050 अरोन होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 8 अक्टूबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हाफिजाबाद में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए लाइट ड्राइवर चाहिए जिनकी उम्र 25 साल से लेके 45 साल तक होनी चाहिए। इनके वीज़े फ्री हैं। इनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 1 अक्टूबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर नियाज़ बेग चौक लाहौर में होंगे।
یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1200 ریال پلس کھانا ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1200 ریال پلس کھانا ہوگا۔ اسکاف ہولڈر چاہیے، سیلری 1200 ریال پلس کھانا ہوگا۔ اسسٹنٹ پلمبر چاہیے، سیلری 1000 ریال پلس کھانا ہوگا۔ الیکٹریکل ہیلپر چاہیے، سیلری 1000 ریال پلس کھانا ہوگا۔ مکینیکل ہیلپر چاہیے، سیلری 1000 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ریگر سرٹیفائڈ چاہیے، سیلری 1400 سے لے کے 1600 ریال پلس کھانا ہوگا۔ شٹرنگ کارپینٹر فورمین چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ سٹیل فکسر فورمین چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ میسن فورمین چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ سٹور کیپر چاہیے، سیلری 1500 ریال پلس کھانا ہوگا۔ مکینیکل فورمین چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ پلمبنگ فورمین چاہیے، سیلری 2200 سے لے کے 2500 ریال ہوگی۔ الیکٹریکل فورمین چاہیے، سیلری 2500 سے لے کے 2700 ریال ہوگی۔ سول سٹور کیپر چاہیے، سیلری 1500 ریال پلس کھانا ہوگا۔ اسکاف ہولڈر چارج ہینڈ چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 1800 ریال پلس کھانا ہوگا۔ اسکاف ہولڈر فورمین چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2200 ریال پلس کھانا ہوگا۔ جنرل سول فورمین چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2500 ریال پلس کھانا ہوگا۔ الیکٹریکل سپروائزر چاہیے، سیلری 2700 سے لے کے 2800 ریال ہوگی۔ لفٹنگ سپروائزر چاہیے، سیلری 3000 ریال پلس کھانا ہوگا۔ سرویئر چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2500 ریال پلس کھانا ہوگا۔ اور اسسٹنٹ سرویئر چاہیے، سیلری 1600 سے لے کے 1800 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 اور 3 اکتوبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے حج اور عمرہ بس ڈرائیور چاہیے، جن کی سیلری 1550 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 اور 3 اکتوبر کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے رومانیہ یورپ کے لیے ہیں۔ رومانیہ یورپ کے لیے انسکلڈ ورکر چاہیے، ہیلپر چاہیے، جن کی سیلری 505 یورو ہوگی۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ پیر نذیر اینڈ سنز مین پاور سروسز، ایئرپورٹ چوک، گجرات۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ساکو ڈیکو بن لادن کمپنی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسکاف ہولڈر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سیلنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ٹائل فکسر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بلاک میسن چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پلستر میسن چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بلڈنگ پینٹر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جپسم فکسر پلس پینٹر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور لیبر چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 4 اور 5 اکتوبر کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ ویزے فری ہیں۔ قطر کے لیے لائٹ ڈرائیور چاہیے، ٹیکسی ڈرائیور چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 50 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 30 ستمبر کو کائے ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے یو اے دبئی کے لیے ہیں۔ یو اے دبئی کے لیے ٹرانسکارٹ کمپنی کے لیے ہاؤس کیپر چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کچن سٹیورڈ چاہیے، سیلری 900 درہم ہوگی۔ جنرل ہیلپر چاہیے، سیلری 900 درہم ہوگی۔ ویئر ہاؤس ورکر چاہیے، سیلری 1100 درہم ہوگی۔ ایویشن لوڈر چاہیے، سیلری 1080 درہم ہوگی۔ ایویشن کلینر چاہیے، سیلری 900 درہم ہوگی۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1050 درہم ہوگی۔ میسن چاہیے، سیلری 1150 درہم ہوگی۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1050 درہم ہوگی۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1400 درہم ہوگی۔ ڈکٹ مین چاہیے، سیلری 1400 درہم ہوگی۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 درہم ہوگی۔ اور ہیلپر چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 7 اکتوبر کو گلف انٹرنیشنل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے 5 سٹار ہوٹل ریاض کے لیے ویٹر چاہیے، جن کی سیلری 1200 سے لے کے 1500 سعودی ریال پلس کھانا پلس ٹپ ہوگا۔ روم اٹینڈنٹ چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1500 سعودی ریال پلس کھانا پلس ٹپ ہوگا۔ بیل مین چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1500 سعودی ریال پلس کھانا پلس ٹپ ہوگا۔ اور لانڈری اٹینڈنٹ چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1500 سعودی ریال پلس کھانا پلس ٹپ ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 1 اور 2 اکتوبر کو پاک ٹیکنیکل ٹیسٹ سینٹر چاندنی چوک راولپنڈی میں ہوں گے۔
یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے فرنیچر کی لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے لیبر چاہیے جن کی سیلری 1100 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی اور محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ملتان روڈ لاہور۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور شرکہ الحاجری کے لیے بس ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 2400 سعودی ریال ہوگی۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ فالیشیا انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شرکہ الجمامہ کے لیے سکاف فولڈنگ سپروائزر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 سعودی ریال ہوگی۔ سکاف فولڈر چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 1 اکتوبر کو GCC ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے پٹرول فلر ورکر چاہیے جن کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 1 اکتوبر کو GCC ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ہیوی AC ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ الیکٹریکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2000 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ELV لو کرنٹ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پلمبنگ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا اور ہیلپر چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 اکتوبر کو GCC ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ دوستو، روزانہ جاب اور ویزا کی ڈیٹیل سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔